লোক কেনতা লোক মনাছো কার কুকুড়া মাগড়া যদি ঘরে যায় ঘুরি দেলাই বলে সে কুকুড়া রে নো বারোয়নি রে সেটার পাইতে কইনি কি নাই বুদরে হ্যাঁ এ ঘর বলে কুকুড়াকে পিকি খাওয়া নইলে পরে খাওয়াবার লাগে লাভ করে সময় লাগে এ কুকুড়া লোক করবাটা বলতে না জানুস রে তোকে কই সারুকান্দা রোজগার করলা নাকি সে কুকুড়া কান্দা মোকে কেটে উপকার করলেন তুই জানুস কি নাই কই উপকার করলা নি কই দেবি হ্যাঁ কই দেবি হ্যাঁ কাই উপকার করলানি বলে মোকে উঠাইছি রে তোকে হ্যাঁ যার ঝাকড়ি মুই 2 লাখ মারলে উঠবা মাই যে রাখত তুমি কুকুড়া উঠাইলা কোটি কোটি চেতনা নাই সইরে বুঝার মকা উঠাইছে সে কুকুড়া আছে বলে মোক সকাল বাইরে উঠাইলেন কেনতা উঠাইলেন জানুস কি কেনতা করে উঠাইলা নি দেখাই দেখলা তোমারই করে দেখাই দেবে কি দেখাই দেবে কি আরে কেনতা উঠাইলেন শুন হ্যাঁ শুন রে হ্যাঁ यार क्या उठने হ্যাঁ দেখে বলে উঠলি নি বুতা বয়না করতে করলি নি কথাটা দেখে গেলি নি এ মাথা কাটা সব সারাই দিলি নি হারি মোর সলব গাগরি দরি করি মই সলব কাতে গলিনি ওহো সেটার পাই মোকে ছাড়ি করে সে কুকুড়া দাম টাকা লাভ করলো শুনি ইয়া বুতা কি কোন আইরে 2 লাখ মিস্তে লাভ করবি আতি ওহো সেট সঙ্গে এলাকে বুঝলি সে কথা ছাড় আর কথা ছাড়ারাম করবালে মোর কথা হ্যাঁ কাই ডাল করে আলে কেতটা হেলা ছন কত আলে এ কেতটা হেলা ছন কত এ বুতরা মগর কেটে যাইস্তারে গোটেক কইলা আছে পিলা টকের কথা পচার নাই রসমান নাকি হ্যাঁ টাইম পচার লে ওহো তুই তো জানুস রে এ 8 বছর আগা পানি দাওগে নাই তো জানুস আগা মে বারবার লক্ষ্য নাই কেবে সোদেছি কেবে আন্ধারেছি কেবে রাতেছি কেবে বিগালেছি সেটা মনের কইলে এসি কে রে বুদ্রা নাই তোর ব্যাপার ঠিক আছে তোর সামনে পাহাড়ি বসাই দেবে সকাল সে লগর কদলি পাশরা বন্ধ করতে ভাই সে লগর জিলাপি দোকান বন্ধ হয়ে যায় সে লগর পান দোকান বন্ধ হয়ে যায় নাই তোর ব্যাপার মাত্র 3 ধারিয়া ব্যাপার আইটা 3 ধারে ব্যাপার না রে সমান মুই যদি সোলা পানি নি মোটাই দেলি বলে এ ডাংরা মনকে খেতে খেতে কবিস আরে ডোকরা মনকে খেতে খেতে কবিস আরে দে আদিকাল রে করিকে আপিলা মন মিশা খাই লাইনি রে সেটার পাই সে রকমের ডকরা মনকে দেখলে আখি মার দেলো শুনি সে রকমের ভেন্ডিয়া পিলা মনকে দেখলে চিমকি দেলো শুনি আর ये 1.5 লাখ টাকা মনকে ভিতর সুট কাম করলো শুনি এ বুদরা বেটা বড় লোক মনকে দিকইবার নাই বাপ মিশা রালছি কয়বার নাই বলে আলে তুই সত্যি কন্ডিশন ব্যাপার করবা মাইজি তো আলে খুশলা তো আলে খুশলা বে তোকে মাইনা লাগছে এই তোরা यार খুশলা বে আইটা বললি এই তুই বুঝ খুশলা শুরু হ্যাঁ ওই সকালে বলে ঠে শেষ মরি ভারিয়া ঘরে করবাটা নাই রোকাইলা ঠিকলা এই কুছ খুশলা শুরু সে তাহলে তো দিদি খাইবি এবার উদার খাইলাটা না দিয়ে খান দেবার রাখে তো নাই ঘরে আনলে আমবাটা করতে হবে দশরা টাকা আন দেবার লাগে ये पकना पड़ा इसका कम टाइप और दिन पकना पड़े तेरे पड़े पड़े थकला रे दूसरा फटे आइला तोर लुगा फटला আছে কি इसलिए तरलस আর খুশলা বে फटाफट खुशला বে কল কল নাই রে খুশলা নাই মি খুশলা দিবো फटाफट খুশলা লিমরে এই এই হাইটা খুশলাই লুসনি নাই তুই কাইটা খুশলাই লুসনি তোর লুগা খুশলাই করে কাইয়া লগে সার্কাস দেখাই লুসনি তোর সার্কাস আরাম করলি তিলাই বটলক না রত নিজার ঘর সে পালাই ভাই ওই রে কাই না দেবে ডাবু বেশি খুশলাই নয় এই ভাই লগে খুশলাই করে বন্ধে যাইতে হবে কাইকে ডাবু বেশি খুশলাই বাবা আমার সলব কাউড়ি বউ আল দেখে নে মই সলব তে বারবার লে আইলা দাবরে তোকে ডাবু গেছনি খুশলাই দেবি এই ফটাফট হ্যাঁ গড্ডুগা না দেন মই তো কায়দা করবুস রে তুই মকে না দেও হ্যাঁ কাই পাই দেবি মকে না দেও তোকে কাই পাই দেন গড বিলা আলমন গুলা দসকা সলব ব্যবহার করবি তুই তোকে কাই পাই দেবি রে ভোস এই পিলার মাথায় তিভার করনা পিলার টোটরি মর দেন ঘর যাই হ্যাঁ বড় মাছ মকে দেবে কাই পাই দেবি রে তোকে মকে না দেও কাই পাই দেবি बिल्कुल ना दे বিলকুল না দিদা
তোর ব্যাপারে তোর আয়ার मैं लोकर घर में जी पिला कर हेला काय हेला लोकर घर में जी मन घर मनुष्य घर खेती दला बले ताका देखला दपरे सुआर लंडा चुमचाट करबाय তুই মাই হাতে মগে ঠেলা পেলা করলে আমি সামাল বেকি হয় রে দেড় বুটিয়া এখানে আলে হয় রে লোকর ঘর মানুষ মান কেনে কেনে গালাই রে পাচার দেখ মদ ঘরে করে ভাই আরে কাটা বন্ধ করে রে লাইনি দরবারে নয় রে সে মানুষ মান সকালে বাইলে সরে মিস্ত্রি কাম করলাইনি আদেক আনি তো আদেক লোক তো সমান কোন বেড়া কালা বাটে কোন কিংয়া পুড়ারি ধরে জাল জমল বাটে গালাইনি রে বলি করি আইলা দাবরে তার ঘর মাইজি বিলামন সুরানো নান চুন চাট দেন তুই তো মরটি কি আবোসো বুড়া বেড়কি তাইলে মত করে মরে বুঝ মুই তোকে সলব ব্যাপার বাটলে আইলে সরি মুটকে নুয়াই দিয়ে डिस्कट न कर मके एक थर संभाल ले तबे नहीं के थर संभाल ले गथर ठेला पेला करनु संभाल दली दुई थर मारा पिटा करवा जाको संभाल ले चार पांच थरेला जाको मैं संभाली आग लागी रे बिकी কাইটা করবুস তুই তোকে কেনতা করবি হ্যাঁ কেনটা করবুস তুই গো তোকে আরি তো রায়া কে নেবি আর তেলুগু সিনেমা দেখাইবি কেনতা করবি মোরে কাই বলবিস রে বউসো বুড়া তুই মর মাইজি গায় হ্যাঁ তো রায়া কে আত্তা বলবি রে কুত্রি সেটা লাগা তোরায়া কে জয়পুর আর হিন্দি সিনেমা দেখা বউসো বুড়া মরে एनके मोर ऊपर चौकते आकायल उसने छनक देखा देखी हो की नहीं छनक देखा देखी हो की हे बुकी लागू रे लागू छनक आले हां लागू हां সমান পাইলা গো তো ফাইলা হ্যাঁ। যদি বিটতে ফাইলা হ্যাঁ। বেটবি আর ফিনবি সমান জিরা গুড়া দেই বসে তুই মাইজি কি নইছিস ছনক আও দেখা टाइल देखाई तेरे लिए फिरते पाइला हाँ एटा टाइल देखाई तेरे लिए फिरते पाइला थोर छूटे मारा मारी हाँ ये थोर छूटे मारा मारी ওই রে ছুটে মারু हाँ তোর নম্বর কে দেখ রে ছুটে মারু घर मनुष्य नंबर तुई जानलार नहीं जानलार नहीं की ওই রে তোর নম্বর কে দে तो का देखाई भी रो हाँ तो के ये देखाई आयरा बाबा माँ का तो बोलो मार उसने अरे सिंगन नाका तो रात के चपल संग मारला तो देख लो तुझके एबे तो मारते भी बाबा नया नंबर नंबर दिखाई तेरली कितने नंबर वाला मत 6 नंबर बुद्धि तू कितने नंबर वाले बोली नंबर 5 तेरली
रे कुटुलटा पाखना पड़ाऊ जिको चर दामदार बिकू तो कुकड़ा मंचारे रखने बोली कौन जाइलुस है स्कूल जाइली बाबा हैं स्कूल जाइली स्कूल जाई करी काय मास्टर मन भूख खाइबा के हैं सार भेट जाइली बाबा काईटा सार भेट जाइनी हां आ दीदी नोड़ा जाइली बाबा दीदी मन अंडा देलाइनी मरी गली में जीवन मर जेवा कता एटा दीदी मन देलाइनी ओंडा जाइनी बाबा परया के छेते नेतकी परमाई आन देले छेते दा गोटोंडा देलक नहीं दीदी मन दे देलाइनी ओंडा नहीं कुकुड़ा मन देबा ओंडा तो ई साइज रेसी दीदी मन देबा ता खंडेड़ी की लकार रेसी बड़ ओंडा के आशा एगो स्कूल जाइसे तो फटकार तो राया सिखाइला आज की तो के नहीं तो राया सिखाइला आज की नाही तो के लाज रो काय बुदरा देखनी कोण दीदी म्हणतो का एडकी लावून ना दिलाय रे एक गुस्सा कीड़ा एबे कोइला ओए रे से दुकान रो ना ए एडकी लागना केनी ऑनलाइन हर स्कूल ए पिला टुके दिलाय से दा कोइला नि पिला नहीं पिला सुन ते स्कूल जाइते उसके जानू नाही रे कोड दिन कोइला आई दीदी ए पुत्री तो आधार कार्ड के आना लो बोलवा के महीने ही रेली रे नहीं तो से स्कूल तो ये पाटा न पढ़नी मुझे का पाटा पड़ी थकली और उल्टा पलटी मारी घर पलाई यार पाटा पड़ सकते रो बेहतर पाटा पड़ बाटा ओए रे पिला का देखनी अन जन्म ला जायले देखी ना सोच तू नहीं पिला कोल लगाई तेरे वो ताके काय टाउ ना करलेन जे देखि न सैलेनी देखलुसनी दबला बांधन चिरियला चडी फाटला बूट पिंदैले छाय टाउ ना करले ए मुद्रा हां लागा लगे उसी ना मारा मारे बदाय मारा मारे उ हमके गोटक बोली पिला रे ता तुक सुगुल बुदु काय पेले कर राया एक डकरी है लुसनी आरी मके सुआ लंडल कर आराम कर या तेरे मुद्रा मैं कोई बाका दा काय डा बोले हां एबे देखू पिला मिसा बोटता है रख नहीं नहीं बाउंस बुट पर देंगे ही हां सदा भाई मैं कोई बाका दा की बोल लगर काने चोटी मिसा बट को दी दे उ बोलने नी बुआरी रे बुआरी हां तो के कैला जाचे कि नहीं देखलुस ने तरना कर सुमन छडलर ने आके रे बुआरी बल्लो काय बलबा लाज फुटे कि नहीं आके काय बरस पुरला छ कि नहीं तो केते बरस लाग रे हैं 21 बरस लागे तो के की मोके छुचाई 17 तक कड़े बेले कुछ बरस गला नहीं तो के बाबा बोलबार में काय मोके रे काय पे बाबा बोल गुस्सा देखनी मुद्रा खुदरा टोकी बन के देख कर मका 17 बरस बोलছি আছে आई दूसरा डांडर टोकी मन कते हेतै दिल उल्टा भट कोइली के पासर नहीं छुटिया कोइली तकिंद्राइले हे छुटे कोइली हां केते कैसी जे छुटे 17 के किंद्राइले 70 एक न हेला हां तो से 3 लाख तोरा आधार कार्ड देखली कर दिने हां एले ए रे सिरे काय जानी मुई तारी नहीं रुपया तोरा कहबा खत्म मिसाल मन बार तुम मत खाई पसरी गले निसिना तो के जंती करले मिसा बुआरी खोजबा राचा बुआरी खोजबाटा खोजबो जंती मोरबाटा আছে কি তোকে নাই বাবা হ্যাঁ নাই বাবা हां जन्म নাই के नेशनल से माने के माइजी मिलबो नहीं काय बालुस लिखो हैं কাটা করছ বাবা रम्मी गट फला न करी दे कत छंपाड़ा दे रहा आयार पिलर पे बुआरी खडा तो रिटर्न ए बाबा जेती डबल लागले मुया न दे बाबा हां न दे काय पाई न दे सेतकी लोक से डाकियान सुमई 55 लोक डाक मीटिंग बसबो छिड़ा पड़ा करबो सिटी न दे बाबा हां न दे गेंदरी काटला की हां बाबा से गेंदरी काटला कायला काला लिखी तो के से बाटम से उतरो हां बुआरी खटले हला सत्य की नहीं हां पिला तक रेडी गला होय रे बुद्रा पिला के काला लिव ने जनता मिसा कर दे पिला भाई बोले एक पस्ता आजुरे देखबा के पिला का देखला छ कि नहीं कि देखलो छ रे अरे तो देख बाबा गाले देखबर नहीं रे भको आखी फुटते देखबर गाले देख सिकुनी हामी माई बाप नेले से पिला देखसी हां मत छलक गोड़ चुड़ा लिया कदम तू रेडी कर हां पिला भाई बोल जतके खर्च बाछो रे काय पैसा ले बेकार करू जतके खर्च मुई करबी रे तू रेडी काय हां मुई रेडी रे एफर करले बदल के मुसा खुआई की जू हाले हाल तू रे मुई दे